لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. أمبالما لجيرك له يوتيوب سانفة عن فيسبوك سانفة. Alhamdulillah, ananga belebele nyom bolo bi Cheikh Oustaz Diabaté na beba don YouTube sans fait ani Facebook kan aka fayda wala fayda dila banedo kataya kurwa du folo po katafo Abidjan Wangolo ferege o bebe Cheikh Oustaz Diabaté don ni fayda disra kan ni asaba ka YouTube sans fait Cheikh Oustaz Diabaté aka fayda o be na makonya taw bala kosobe fo itala ni fayda geregerete kamogo kɛnɛya ka se ka banaw furakɛ k'aw to a sigiyɔrɔ la hali n'a ma na inshallah bi a lasɔrɔ ka go dɛ mais n'i y'a ye bi an sera k'a lasɔrɔ komi inshallah an yɛrɛ bɛ a nɔfɛ siɲɛ caman an y'a kanu an n'a ka sigi a ka dɔ fɔ an ye a ka fayida nafa n'a fɛnw kan bon tiɲɛ yɛrɛ la bi la an sera k'a sɔrɔ bi wulada na an y'a sɔrɔ ka bisimila an ka plateau sanfɛ an bɛna ɲininkali samala ɲininkali dama dama inshallah. Amina kuma passé an ka belebele ka belebele yɛrɛ ma Cheikh Oustaz Diabaté assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh badra. Basite Alhamdulillah. Adonsi. Oustaz Diabaté alhamdulillah rabbil alamin. Bita kuma tɛ caya wa tɛ janya inshallah an sere ma bi i ka sɔrɔ man di i bɛ hakɛ to kosɛbɛ i ka kow ka ca jama bɛ reçoit bon a kow ka ca quoi. Donc an sera k'i lasɔrɔ bi an bɛna dakuruɲɛw teliya pour que i bɛ se ka tɛmɛ i ka baara fɛ cogo min inshallah an y'a ye YouTube sanfɛ i ka fayidaw ka ca i kumana yiri kan i kumana kuranna kolow kan i kumana fɛn caman kan YouTube kan bon an y'a ye nafaba de b'a la mais bi an bɛ fɛ i ka hakɛ to ka jigin n'an ye alhamdulillahi rabbil alamin an balimaw a bɛ hakɛ to kosɛbɛ komi weleliw bɛ ka caya telefɔniw bɛ ka sɔni an ye olu bila sinasi la fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye Cheikh Oustaz Diabaté i ka fayida YouTube kan an y'a ye i kumana kuranna kolow kan i kumana yiri kan i kumana an ka lahaliyaw yɛrɛ kan n'an k'aw ma ko matabu i kumana fɛn caman kan mais bi an bɛ fɛ ka essayer ka don n'i ye ji kɔnɔ Cheikh Oustaz Diabaté i ka hakɛ to yɛrɛ de ji kɔnɔ bi ji kɔnɔ fɛnw ka ca dɛ bamaw bɛ yen meriw bɛ yen jɛgɛw bɛ yen ka taa se fɛn caman bɛ ji kɔnɔ quoi Cheikh Oustaz Diabaté an bɛ fɛ i ka fɛn fɔ an ye ji la fɛnw nafa kan quoi komi n'a fɔ i ye fɛn caman fɔ gerekan fɛnw nafa kan cogo min na an b'a dɔn i bɛ se ka fɛn caman fɔ an ye ji la fɛnw nafa kan fana an b'a daminɛ ni an ka fɛn dɔ ye komi ɲininkaliw cayala an kan ko an k'i ɲininka manɔgɔ la ko manɔgɔ yɛrɛ bɛ mun de ɲa adamaden ka hadamadenya na ani a bɛ manɔgɔ yɛrɛ mun de tiɲɛ a bɛ mun de ɲa الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعليه وسلم تسليم. الحمد لله رب العالمين. بدر على سنة تمنكمي أم بيام في بقى جاء أنا مسودم سن ما قرب بلد الإنفو بدر نيا مكي فايدة دي مغوما ما لي بميمكي لما ما لي بميمكي لا ما لي بميمكي كم لونيا تا كاكيكو إسكي جاي ميغا ميفو نو ميشي وسا جبتي أبيكا كم لونيا كان شو منا أبيكا لونيا دي شو من إسي تشين واتشنته بدر والله نبو مولفو مامو بيغا شي وسا جبتي كان لونيا كبي شو كاكي كلي كاكلا كان ولي شو أني كلي كان فو بدر ني شي وسا جبتي أفو بيني فين بلد دي سو لوننا أنت كوميرسان يي أنت فين نفلو تيجي أنت ستيجي أنت مسكين أنت بريزي أنت دوني ما الحمد لله رب العالمين كرموين دوني فايدة على طول جري أولي بقى فين بلا جنين سامع بي يكوي فوقه يبولا خليني قالي ممكن نبي والله هجراني أم بقولنيكو أنا تجربة سانكي ماني مسربة سانكي ما كومي إنا ناي جلابي دون يورو لا ميجا سيسيكي دوما أي سانكي ما بقولك تجربة منكو تجربة سانكي مو مسربة سانكي مو كذا من أم بقولنيكو تجربة سمنو تجربة كو أني بوزو تجربة كو أولو يفايدة منداما جيكا أوي أم بلاسرا نو ودالا كريشي كام جيكا بي الحمد لله ليه دورانا يجيكو نانتي سرام سيدي دابي الحمد لله donc ko ngeen ñal folo ko jumé oui manoko Oustaz Diabaté alhamdulillah rabbil alamin fo maw ñene manoko a inconvénient bala comme mi important bala to kamila abisiga na fala si mogoma ko abisiga ko la si mogoma ya ma famia manoko amina kuma ayro jumé kan bi maoma amina kuma inconvénient bala maw mi me manoko do abisiga mu la soma
mama ni garzige nyini na ye kele be garzige nyini na shu ani clé ele kela commerçant ele kela bureaucrate ele kela à ma façon kele be garzige nyini na toute personne qui cherche la chance là il faut éviter de manger ces poissons chaque fois. Allahu akbar. Mama ni be garzige nyini sangan wati bela jeli e yere koroshi manogo dunbala e ma me ko man nogo wa le be mogo garzige nogo di wa ali manogo ali manogo kele ne ya ataka fle ali ni manogo nyama taka mene ka du jili abi nogo jume bo abi nogo mi bo se teme babo teme ta bode bo o nogo yere nasrabi fe lalimu bolo o nasra mun soro lalimu bolo bo depine shegu sa jawte be fayda di ante fayda min be se ka ma halaki fayda min ni ma wata ka mogo do ka nyama halaki suno o manogo o bara chogo be mama naye e mafiya ka foka be ke choga dola ka dawla be ka setigi be ka commerçant be abolo wallahi o manogo la ngi o be bara ni fendo ni o bara ni cheche toy ka do nyega bogola ka bara chogo tigi dawla beni o tiga garsige beni donc manogo ami mi fo maw nyine ama fati dune adun keme ka mo be garsige nyini aw yere farati mo dunna sanga ni wati bele jelina e mais aw so fle ni ataka fle aw sakaramo abada manogo te dulu ko nana donc o yima nogo ka kololo folo mais manogo ami nafa mu lola an karamo ye mo no be denina denchalo na passé fefe be nafa do bala kololo do bala ale manogo kelen fle ale be se ka denche di mama mo mi mina be denche hamina ni denche tabula bara chobo we no kela o chokola ni iyo manogo duno o nashiye bo denche kelen ngolo badara donc comme fayda kunkani do donc ami ni nafa fla fo manogo ka temeni ni ngali mi bo inshallah mi ka blala alhamdulillah rabbil alamin sa jawate an hakilla lamɛ baw ye caman faamu nɔgɔ nafa ni a n'a kɔlɔlɔ la inshallah an bɛ na ni ye wondo la wondo Usa Jabate wondo a bɛ nafa caman lase mɔgɔ ma a n'a bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma Usa Jabate i bɛ se ka mun fɔ an ye wondo kan a bɛ nafa jumɛn de ɲɛ a bɛ kɔlɔlɔ jumɛn lase mɔgɔ ma alhamdulillah rabbil alamin badara ali an y'o de fɔ fɛn min bɛ ji kɔnɔ lalimu dɔ ko fɛn min bɛ ji kɔnɔ o tɛ dugukolo sanfɛ fɛn min bɛ ji kɔnɔ fɛn min bɛ balo ji kɔnɔ a ka ca dɛ wondo ni y'a ɲininka wondo la alhamdulillahi rabbil alamin cɛ o cɛ n'ale bɛ gɛrɛsigɛ ɲini ne tɛ fɛ gɛrɛsigɛ tigɛ ala sɔnna wa taala bolo maa ka dabali ka se la k'ale to i ka gɛrɛsigɛ kan i gɛrɛsigɛ ka ɲɛ a kɛ ala ye a kɛ kira e ka to ka kɛ wondo kɛ i ka nana mɔgɔ n'a bɛ wondo dun walayi k'e to wondo dun ala t'i gɛrɛsigɛ nɔgɔ wondo ale bɛ balo min wondo bɛ fɔ ji jukɔrɔ fɔ dugukolo bɔgɔ fagala la ni wondo ta ka filɛ wondo bɛ minɛ fɔ baji jukɔrɔ de mais ale bɛ ji jukɔrɔ fo baji dugukolo bɔgɔ fala la mais a b'a dayirimɛ sɔrɔ ye dɛ a b'a dayirimɛ sɔrɔ ye donc cɛ muso eli ka baara ye wondo dunni ye wallahi n'a kɛra ka gɛrɛsigɛ sɔrɔ i bolo n'a kɛra ka nɛɛma sɔrɔ i bolo o nɛɛma kelen e bɛ dumuni o kan cɛ si tɛ se k'o cɛ o tɛ kɔtigɛ o ye wondo nafaba ye bon kɔlɔlɔ jumɛn wondo la bon wondo ale nogo pɔsɔni don wondo nogo baara cogo bɛ yen o tɛ tuyi o tɛ taa o tɛ lɔnni ye ne ye wondo nogo sɔrɔ k'a sin k'a k'a kɛ cogo la an t'a fɔ dɛ walahi ni parce que an tɛ fɛ ka dɔnni di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ lɔnni min ta ka tiɲɛni kɛ n'a ye sinon tiɲɛni na an y'o de fɔ dafin karamɔgɔ dafin lɔnna ni mutakimu de ye walahi sinon wondo nogo ye pɔsɔni ala kale de mais a kɛcogo de bɛ yen mais an m'an da pɔn o la an b'a yira k'a fɔ dɔrɔn wondo gɛrɛsigɛ a bɛ mɔgɔ gɛrɛsigɛ saniya Usa Jabate o diyara n ye a bɛ komi n'a fɔ lamɛnbaaw fana ye faamuya sɔrɔ wondo kan kosɛbɛ an bɛ na ni ye bama la Usa Jabate n'i y'a lajɛ bama ye fɛn ye ji la a ka bon wa jilafɛn caman bɛ siran bama ye mais bama yɛrɛ a bɛ mun de ɲɛ mɔgɔ ye a n'a bɛ mun de tiɲɛ mɔgɔ ye yala bama sogo bɛ ɲimi wa wali bama sogo tɛ ɲimi wa bama fan a bɛ mun de ɲɛ bama fɛn caman bɛ bama la ka taa se fo a da kɔnɔ nɛma o fɛn ninnu bɛ mun de ɲɛ Usa badara alhamdulillahi rabbil alamin bamba n'an ko an b'o nafa fɔ k'a ban an bɛ si yan an bɛ mini lɔn bama la k'a da bama nɛden nafa mun b'o la bama ɲɛkili fila nafa mun b'o la bama yɛrɛ kɔkolo fɛrɛlen min bɔ ka na kukala la nafa min b'o la diɲɛlatigɛ la bama ku nafa min b'o la an tɛ se k'o fɔ k'a ban bama fan a bɛ se ka mun kɛ adamadenya kɔnɔ an tɛ se k'o fɔ k'a ban badara a kɛ ala y'a kɛ kira ye o ni den bɛ fɛ den wolonin ko kura sani a ka tile 7 sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ e k'i diya n'i ye bamafan sɔrɔ a ci kuma kan laɲini min ka di e bɛ fɛ den ka kɛ min ye diɲɛlatigɛ la dɛ bama ji kɔnɔ fɛn de don fɛn bɛ se bama la ji kɔnɔ ka dɔgɔ dɛ
i ye bama fan sɔrɔ a fan den wolo ni sa ka tile 7 sɔrɔ ka kuma kan ala ne bɛ fɛ n denw a ka n denkɛ a walima n denmuso a ka sa ɲɔgɔnnaw na a ka kɛ nin ye 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 i ko o fan ci k'a don filen kura kɔnɔ ka ji k'a kan k'a ɲami ka den ko ala badara e kɛ sigi k'o den filɛ jɛnnatigɛ la dɛ a fɔ kelen Badara Aliyu bama fan an ye dafin cɔkɔrɔba ala ka hinɛ n'o bɛ Sheikh Alhaji Saka Konate ale min y'an ka lɔnniya kalifa an na n'o ye an mɔmɔkɛ n'o ye an ka waliju cɔkɔrɔba ye n'o ye Sheikh wa Sheikh ye n'o ye alimu ka alimu ye n'o ye fahimul mafahimu ye wallahi dafin cɔkɔrɔba ala ka hinɛ la an tɛ se ka sara sɔrɔ ale de ye an kɛ lɔnnibaga ye alimun alama ka fara Sheikh Alfa Yahya Jabate ta kan ale lɔnniya min kalifa na a ye san 30 taama mun kɛ a ye san 25 taama mun kɛ a ye san 60 taama mun kɛ lɔnnibagaw nɔfɛ lalimu nɔfɛ Sheikh nɔfɛ waliyu nɔfɛ a y'o lɔnniya min kalifa na an ko an bɛ balo n'o ye fo ka taa san saya ma Badara bama fan Badara e ma ta ka filɛ n'i y'a filɛ wallahi sadi an ka bi mɔgɔ de banu ko la sinon fɔlɔ maakɔrɔ ye o ye k'o dilan ka bila dɛ Badara e bɛ lu dɔ ye a lu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛɛ lalimu a bɛɛ dɔnnibaga a bɛɛ hafizu kurana a bɛɛ wajurukɛla ba Badara n'i y'a ta ka filɛ i bɛ lu dɔ fana ye olu maa bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ ye nafolotigi fantan tɛ wuli a bɛɛ millionnaire a bɛɛ milliardaire tigi Badara n'i y'a ta ka filɛ an ka bi lu kɔnɔ n'i ye lu dɔ ta ka filɛ i bɛ taa sɔrɔ a lu bɛɛ lajɛlen fana ye fantanden Badara k'i bɔnna bɛɛ lajɛlen kɛ nafolotigi olu kana fɔ maa kɛ de bɛ bama fan don Badara Aliyu k'i bɔnna bɛɛ lajɛlen kɛ alimi olu bɛɛ ka lɔnni sɔrɔ hali n'u ma taa kanu ka lɔnni sɔrɔ walahi bama fan don an bɛ dafin cɔkɔrɔba fɔ k'a barikada k'an fa fɔ k'a barikada o bɛ baara bama fan na n'a baara baara cogo la k'a bila daga kɔnɔ a daga cogo la k'a sɛbɛnden fara a kan k'a baara baara cogo la n'a sɔrɔ e tɛ lɔnni e bɛ fɛ den mun bɛ bɔ kɔkɔ la olu ka kɛ lalimu ye diɲɛ kɔnɔ walahi n'a kɛla ko olu bɛ kɛ lalimu ye dɛ n'a sɔrɔ e dun bɛ fɛ olu ka kɛ masaw de ye diɲɛ kɔnɔ n'a barila ni bama fan ye k'a don i ka du kɔnɔ denw de bɛ wolo m'a fɔ den min wolola ka kɔn a daga donni ye du kɔnɔ dɛ mais daga in ka baara cogo la k'a sabati e ka du kɔnɔ den de bɛ wolo o kɔfɛ n'a sɔrɔ masaya a baara ni masaya laɲini o bɛɛ bɛ kɛ masa ye ni lalimu o bɛɛ bɛ kɛ lalimu ye n'a sɔrɔ a baara ni commerçant nafolo yɛrɛ sɔrɔli kɛlen denw de bɛ wolo olu t'a fɔ ka diɲɛlatigɛ la ko n b'a kɛ de donc bama fan an tɛ se ka o nafa fɔ k'a ban mais ko maa min tulo b'anw na bi ilhamu n'o ye akilija ye akilija nasi bɛ ilhamu bɛ mais l'école kulo bɛ Sheikh Usa Jabate la sisan k'olu ka kɛ u ka kɛ ala u ka kɛ kira ye walahi ne Sheikh Usa Jabate n tɛ se ka ɲinɛ l'écoledenw kɔ n ye sigi o sigi kɛ Côte d'Ivoire plateau la radio so la fo ka taa se radio télévision na n y'a fɔ n ko ne tɛ ɲinɛ l'écoledenw kɔ n b'olu fo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen sabula Sheikh Usa Jabate ye l'école de kɛ Sheikh Usa Jabate a ye madrasa de kɛ ana darasu fɛ k'i fa ko darasu lughatul arabiya min soful hawal yatta ila jamia fi Mali moi j'ai bac en français, j'ai bac en arabe, j'ai bac en français, j'ai bac en arabe. Donc aujourd'hui, vraiment moi je remercie le bon Dieu. Allah kotini, kala ta'ala fil Qur'an, fa amma bini ma rabbika fa hadisnani Allah subhanahu wa ta'ala hereni nema miki, ay ka Allah barka daula be ni be Allah subhanahu wa ta'ala fo. Aujourd'hui moi je peux parler en anglais. Aujourd'hui moi je peux parler en anglais. Allah no o ilhamu barka dafin chokroba, c'est-à-dire l'onia est tienne quoi. I study English at school. Everywhere I go, me I can give all my education in English, but I study English at school. Badara nyo de fo l'alham yere nasra bambolo nanyo baraka di de golde maka ka ke chokole ka mi ane makala ibe kana ako bama fan bama nende o be se ka munke ako mamu me fe ka ke lalimwe ka loni soro chenkan mais muna ako lonia soro ko bama nende ni biso ke bama nende ni bozo e bama soro wan bama soro yoro na nende nyini sanuki ruka falatansa asabe shenke me sabani shentansa ba sanuki ruka falatansa fi Allahu akbar sanuki ruka falatansa ala sona tala kuma na Muhammad feta ni ebolo la علم الإنسان ما لا يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لا يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كو الله سبحانه وتعالى علم الإنسان الله يعلم الدين لا نينا فينا ما لم يعلم أكو دي تمين كلام ده إبو سبب شيء كم سبعان شيطان سبع بدرا ويا زائد الخضر في علمه ويا زائد الخضر في علمه ويا زائد الخضر في علمه نين نبي القدر لي علي بالدلائل والخيرات ونصفا كما انصفا بيس ما في دور نصفا كما انصفا تنسبني مكون باغنا كو ويا زائد القدر في علمه اكو مسمي النبي القدر اجيري اخلونا ابن منفرغا رب زدني علما ويا زائد القدر في علمه رب زدني علما شين كم سبعين شيطان سبع بدر كان نشوف بلد جنين فرانيون كا كيكا بمان نينتوبي نيا كيكا بمان نينتوبي إلك عدون
ni ye ni dun a kɛ ala ye k'a kɛ kira i ka tile 7 kɛ don o don i ka nin wurudi wurudi cogoya na Badara nin bɛ maa kɛ lalimu ni ye fɛn fɛn ta a tɛ bɔ mais ilhamu nasira b'an bolo n'an y'o baara k'a di cɛ cɛ ma e k'a kɛ a kɛcogo la i bɛna fɔ alhamdulilahi rabbil alamin dafin cɔrɔbaw alhamu k'an kɔnɔ aujourd'hui on peut parler en anglais aujourd'hui on peut parler en arabe aujourd'hui on peut parler en français c'est ce que je viens de dire en arabe là moi j'ai bac en français j'ai bac en arabe. Hein? Moi j'ai étudié au Mali, en tout cas aujourd'hui moi je remercie les bons dieux quoi. Hein? Darasa lugha arabia fi mundu fi safa hawala hata ila jamia. Badatu fi zegwa suma intakana ila sika suma intakana ila hukumia li jamia fi Bamako. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fo bika barkada. Donc on ni ngari mi fe rotuni ni temelen ko Bamako. Donc alhamdulillah bi amika blala. Ça jabate. Alhamdulillah rabbil alamin. Lamɛnbaaw ye faamuya caman sɔrɔ o la wa walawalali caman kɛla an t'a a dabila bi dɛ parce que i bɛ a kana ko nin kɛ a kelen ta ye inshallah an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka lajɛlikɛbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ye an n'an ka belebelew ka belebele Cheikh Usa Jabate ka bɔ Pɔgɔ an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ yan inshallah bi kɔni an bɛna ɲininkali sɛmɛ la hali an da bɛna se fɛnw ma caman mɔgɔ bɛna min faamu kosɛbɛ kosɛbɛ dɔ sigilen don sisan o tigi bɛna fɔ a yɛrɛ ma ɲininkali k'a la yali bɛlɛ minnu bɛ ji kɔnɔ olu bɛ mun ɲa jiri minnu bɛ ji kɔnɔ olu bɛ mun ɲa Cheikh Usa Jabate an bɛ na ni ye ji ani ba bɛlɛw kan an b'a ye dɔw bɛ yen u bɛ fɛn dɔw dilan o bɛ ba bɛlɛ yɛrɛ de ɲini ka k'a la pour que a ka ɲa o nasiraw ye mun de ye a bolo moriya sira kan ba bɛlɛw ani fɛn minnu bɛ ji la ka taa se jira gogow jira yiri caman bɛ ji kɔnɔ olu ye mun de ɲa alhamdulilahi rabbil alamin Badara bi i bɛ ka an dɛrɛ dɛ Badara ne ɲininkali barikama ye an b'i fo k'i barikada ani an balimakɛ n'u ye Jabate ye an ka foli barikama bɔ ye vraiment cɛsiri ni kɔlɔsi min b'a la an ka puisque a b'an koro waati bɛɛ an bɛ se ka fayida di an balimasɛnw ma cogo min na an b'a ɲini Ala sɔnna taala fɛ anw Cheikh Usa Jabate ta aw gami dɔn an lajɛbagaw ta aw hamina n'a gabi dɔn Ala sɔnna taala i b'a dɔn Ala ka nɔgɔya Badara billahi an bɛna fɛn fɔ babɛlɛ kan bi i m'a fɔ babɛlɛ wa ale bɛ min de a tɛ ba kɔnɔ yan ji ye mun ye ji ye hɛrɛ de ji ye nɛɛma de cɛ e de bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka nɛɛma sɔrɔ e ka du kɔnɔ a kɛ ala i k'a kɛ kira i ka babɛlɛ 1000 ani babɛlɛ 100 ani babɛlɛ 11 ɲini babɛlɛ 1000 babɛlɛ 1000 ani babɛlɛ 100 ani babɛlɛ 11 n'i ye o sɔrɔ e bɛna populi jɛman de ɲini ni ele ma kalan ala ma dɔ bɛɛ kɛ lalimu ye dɛ ala ma bɛɛ kɛ kalanbaga ye dɛ. Non. Tout le monde n'est pas né pour être un savant. Mais il faut chercher un savant. Tu vas lui donner. Il va réciter quelques noms d'Allah. La manière dont Cheikh Usa Jabate va vous dire de suite là. Ce qui cherche à faire, comment dirais-je, la chance, que ce soit la chance, que ce soit la protection, que ce soit le bonheur, que ça vient, enfin, comment dirais-je, dans son foyer. La manière dont Cheikh Usa Jabate va donner ces secrets là, il faut les faire comme la manière dont il a dit. Donc tu vas avoir tout ceci. Ako babele bakele ani babele kemen babele ta ani kele ele na munko la mama mbe here nyina mama mbe gerziga nyina mama mbe fa lo ka foko na so don ko ichenye mama mbe fa toro jugu nyi ka ba ka du kono ka here du ka bendo ako ele na munke ako babele kele kele kul huwa allah ahadun illahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad shentan ani kele bebsa kula la ukala o kɔfɛ ni i y'o kalan ka ban ale de bɛ kalan bɛlɛ kelen o kelen na k'a don populi jɛman kɔnɔ k'a siri k'a don i ka du kɔnɔ o donni kɔ ala bɛ balaw ɲɔni ka bɔ yen ala bɛ bɛn sabati mɛ ni maa mun bɛ fɛ bɛnbaliya b'aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ komi bi fɔlɔ n'i y'a ta ka filɛ fɔlɔ maakɔrɔw yɛrɛ Badara n'i y'a ta ka filɛ fɔlɔ maakɔrɔw i bɛ taa sɔrɔ du kelen kɔnɔ maa bɛ se ka na fɔ maa 60 maa 100 maa 200 olu bɛn don kelen ma o ko to ɲɔgɔn kelen a fɛ gansan don wa n fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ye baara kɛ du kɔnɔ de e bɛna fɔ cogo di ala ko kuranɛ kɔnɔ wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ko e ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juruba kelen a kana fara e b'o kala kunna a bale kelen siyɛn 11 o kɔfɛ e bɛna mun wurudi a kan ala tɔgɔ 99 ani 9 comme o don an ka video tɛmɛnen an bɔra kuma wadu kan cogo min na walillahi al-asma'u husna 99 asma'un fad'u biha ala ko k'ale tɔgɔ ye tɔgɔ 99 ani 9 ala tɔgɔ ka ca n'o bɛɛ lajɛlen ye mais lɔnnibagaw an sera ka min dɔn ala tɔgɔ la k'a fara ɲɔgɔn kan min bɛ dalayilu kairatu kɔnɔ o ye ala tɔgɔ 99 ani 9 a ko aw bɛna kɛ cogo di a ko ala tɔgɔ 99 a bɛ daminɛ jumɛn de a bɛ laban jumɛn ye a bɛ daminɛ Allahu ye a bɛ laban jumɛn ye ya sobor ko sabali masa i bɛ fɛ sabali de ka don e ka du kɔnɔ dudenw ka bɛn kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko e bɛna fɔ ya sobor a kelen kɔfɛ ya sobor inna allaha ma'a sabirin ya sobor inna allaha ma'a sabirin ya sobor inna allaha ma'a sabirin ala le sabali masa ye ala le fara n'o sabalibagaw kan dɛ
ibo kala la shentan kila bele kilun kili kan beke publin fan jema kono ka dasiri ka dingati ka duche maka do kono badara ni le ko ala be here jigi ka sokono ala be karama jigi ala be bunye jigi mami fana be fe al ni isala sanke me fla mama mana wule ka du kono ma wore kana sola ni mo ko be ka du here do tige wal ma ka fente ala ko kutige e na fo tudi inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar ako ala kra inna shaniyaka ni ala subhanahu wa ta'ala le kuma ne feta inna shaniyaka e ka do e jugla bawo mamu te fa nyere ka huwa al-abtar lu ko tige lenu o be kala ka shintan ani kele badara ni mami ya ken kechola wallahi ibn on wole ka fona ko inna fasurala donc lonia akumana antisra anjate jigijigi anjate tege sabla ay loni chenga anya maji anga chorba o chenga ay loni ama loni ni politique la maji ni pokirila adela ma chenga parce anya maso barka ni anya fakoro barka ni ay shegal hay saka kuna ti barka ni o la mana ta jien robi lonko Côte d'Ivoire ko Burkina o Mali kono an lonu ni atterre ka flanga YouTube yero kono pourquoi anga bara fait anta kuma fo anta bla pourquoi pour quelle raison c'est pas comme chez vous avez pas fait pas quelque chose mais là où nous sommes là je n'ai pas assez de temps comment nous va t'ambulanter c'est la belle de la raison pour laquelle on a beaucoup de choses dafin choro aka tulugara bambolo aka wushula bambolo aka takana framuru bambolo aka daga saba bara aka nyana make mi takana daga na o bara che lebe ka nyana make matese ka nyanguru tigela matese ke ne na fulu tige be ka na fulu du hera parce que l'Afrique est très mauvaise ebe millionnaire joli ebe milliardaire joli hein olu million ni milliards sorongo sondre bo tigene ka be obo bun korti jugula obo dabala jugo ko la dafin choroba daga do kuma le bula le bo baranis dangalai muye yalo dangalai bita ko be kala atisima meni magala ko kala le ba do ngafako mi ala ikaminyege ni dafin choroba ko ni daga barani dangala daga ka bla duma ke e ko daga ina shu konondon ka afia glan ka de mama na ma farila da sai ba tigi kiyama korbo o dangala daga dino ba ngasu dafin choroba yo kalfana wa ka daga folo yi aka daga flana o mo boli me kan o ke gerzige daga abo barani gende nangu ma dafina daga na o barani gende kro elege hamna da den genen kan anga yiri nyiri chwala ka daga bara abara chwala billahi daga ga de me ka hamna da kan gerzige ko irela akowati ka adu tasmana na bilna churi ele ka du nashina awaso frogin tobila daga baralin kofe a wurdi be akarwa be ayirada be sana yalo ni jene bleka da to bi na nashila chon atna fo chon sana ka fo chon kata ba ke ji ka mi ko saba soro ni eche ije ka mi ko nan soro ni muso al ni le garzege sanu ala bi son garzege mi kuno se o sa jabate sali kata amena idora da kono ay ka da do komen ngeni konondon nta do yir konondon oro ke ka da ngba sa jabate ni daga in komen da do fola ba ni da ko ni la wisa mi fam daga to la ni konondon badra alhamdulillah rabbil alamin ni nganti sram ngeni suya konondon parce que daga ni kalti flabi da fin to ba kuma barado ke o be barani yiri wero ye mais o be barani dangala daga yi a daga ngeni kele ngeni suya konondon o be nyini ka fara nyonka ka daga barani dangala daga yi no o kela ala ka nashi boka fara nyonka ka dema ka sebe di boy ka ko chukura badra no ki kan daga suno ala barkala ma fo ika mo gotonyo ma fo ika mo nisri ka logun ma fo kata mo gotonyo ma fo kata be mo kan sabla ala ko qur'an ko inna allah la ya'di al-qawm adh-dhalimin kana danki ala qur'an bela jelen ko re kana danga fo ko shebu sa jabate ko jien fem bela de ni mo gotonyo ale to jenatike ko fo jila madama ele toreka masaya kono ka to ika choko e ma baga mo ma male ko ka be bagema ngeni kono do ko fe dafin choro ba ka daga wallahi ya tigi aka yerla Allahu akbar o temelen ko fe dafin choro ba ayi setigi sistema ka setigi sabati ni daga do no ama fo ko masa daga nanyo mo fe ko do var fene afama chama a setigi chama amasake chama ko luka masake ya sabati no o daga yi wa mo daga barani so jemani para la ka hina dafin choro ba so jama para anasara do rabe o barani so wulima so mi ka tinje kana sinani je me afargoro to bebe wuli ni dafin chokoroba ko so ni daga bara ka yuru nyini ka kefon nyini fembele je lente fore ka sebedin baraka do so je kana ele ka ku yele so insa fe ka daga ko chokola a wurdi ka ki a wurdi nasara akalwa fimbe a riada be wallahi kan wurdi ki e ma ni e be fanga ala tika fanga che bole bi ka fanga ke here la kata ba here la Allahu akbar
n'a barra setigi ili bi ka setiya ke herla ka ta ba herla n'a barra nafolotigi ili bi ka nafolotiya ke jena fo ka ta sika sayama ti fi ma ko kunu nafolotigi koro badara chogorba nunu ye lonya ke cenga ta la kaburu kono o lonya min kalfa on fene ma on masran ba do fene ambi sa cenga ambi bolo cenga ka sa cenga anti mo namara hein donc o so jama bara da fin chogorba yi masami nga masaka sabati Côte d'Ivoire kono Burkina kono hey ka damene Europe fo kana se farafina yira ma anto dalon Sheikh Sa Jabati a bara mami no liken no ko chama kanye bi anto dalon nous on fayda obi na an mena kila ko olu teme YouTube sans fait kila ko teme réseaux sociaux sans fait an munke plateau la Côte d'Ivoire connaît avec mo gon comme Sheikh Sa Jabati Sambina wala Sheikh Sa Jabati Sambi duro wala Sheikh Sa Jabati Sambi euro mais moi je suis un enfant je suis très jeune mais si tu vois qu'aujourd'hui nous on partage la connaissance parce que an ma di chorba odi donc badra ni ngalu bi ka blala albi ni ngali mana ki fe jiru konna na jiru mesoro jiru kono ko mi fene ko yo fanyene Sheikh Sa Jabati manyana wante sega fana jilan koku Sa Jabati ni ala jilan koku yire ji kono a kama ko ya mo chama mene fo ne era kama ko ya bene mene ko sabe yiri ka fale ji kono ka kila ka yada asagoma Sa Jabati don fan jilan koku kan na fan jumane bala ni kolona jumane jilan koku la kololo ci jila gogula alhamdulillah kololo kili ate jila gogula Allahu akbar jiye here de ere ta jati mene ni kabako ba de jon kan min jati mene jika fa jiri ka fali ji kono ka se ka kumbo ji chema donon fu kana wuli ji chema ka a da ji sanfɛ aka gelene mais côté alo sɔnna ta la kenye mami bey kele tigeno jien ko bele jelina ko ele re tigeno karamo ko la e tigeno lonya ko la madda ko la ko ele te nema ko no gela don bi ka be fe ka nema don soro bi ma fa nema ka jiri ka tade gela don bi ka be fe ka jiri ke ko la 600 ko Sheikh Sa Jabati ko manino abena jume sebe abena suratul fatiha sebe fatiha bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim basmala le shem bakil an kementan kele alhamdulillah rabbil alamin shem bafla ni kemefla ani mugan fla arrahmanir rahim shem wasaba kemesaban bisaban saba ha maliki yawmiddin shem wanan kemenan binan nani abita tikanati bismillah yere abita be arfu wulun vlalima ay ba damna arfu kilon kele bakelen kementan kele abu arfu flana ba flan kemeflan mugan fla arfu sabana ba saban kemesaba an bisaban saba ananna fe banan kemenan binan nani adurna badur kemedur bidunduro aworna bawora kemeworo biyono woro awulufna bawulufla kemewolufla biyolufla wulufla di nashiko e ka ta goku kuru wulufla ni kana do dagala kana shinka ka tobi ka ko lumolo ko wulufla ni ni kle wulufla soro la man ne man soro ni Sheikh Sa Jabati wele mo kulubana ni ko wulufla soro la Badara Aliou zigri Badara Aliou ani zigri Jabati ka ta ko wulufla soro la domo diba ko shen wulufla ka ta kle wulufla soro e man nafa soro la wallahi ne Sheikh Sa Jabati wele mamu yere fe aka kun fe kuni obul aka loro yala ko wulufla akle foro me abita bodun me c'est un dimanche dimanche abe bara dimanche da me bara dimanche nan ko mako kari akko ko wulufla ibna sigi ibna murdi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbi bismillahir rahmanir rahim chef bakli men tan kele akko flana lo fait comment dirais-je yomul isnen no me lundi ko eba ko wulufla ko tuguni ibna murdi alhamdulillah rabbil chef wafla kemefla ani mwan fla eba wurdi ja tona comme a sebela tuma mena ala tartib lo clé fait mardi talo o eta be ako wulufla ko fe ibna wurdi wasaba kemesa bisa sabale ya sebo wala dulla ako fait ko nanna no mi fait yomul arbiyawi no mercredi donc o ko fe eba ko shen wulufla kasoro kana sigi sisan e aso fan nyana bila basmala yere min kadi fait suratul fatiha oli fan jemay aso yo publin fan jema kala ibna sigi sisan ko o wurdi wannan kemenan binan nani ako durna iba ko shen wulufla kana wurdi wa kana ko durna o aya ko wurdi wa hada dula hedna siratal mustaqim ka wurdi wa dur kemedu bidu donc faut ata ban a panchola wallahi ni mama en ken chola ibna fa alhamdulillah rabbil lundin juli lundin wulufla suratul fatiha ala ya danga jigi so alili qur'an mu me bela jere bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha bolulillah ali suratul fatiha qur'an mu me bela jere suran keman suran tan nani obala suratul fatiha la donc suratul fatiha ko badi amikla na kuma kan amena kuma suratul fatiha kan ka change da adma dono ka ta barake ako ni mo mi fa ke bom atumi anya wudi chofo choma na ne mo mi akete kile wolonvla e mo kile wolonvla ka wudi ta
e man nema fu isro ni kile wolonvla konna o kile wolonvla flana e man nema fu isro o kile wolonvla sabana e man nema fu isro ta be kile mugo ani kile nima ake alaika ke krega shegu sa jabati wuli o tsaka ke Allahu akbar o jila gogui bo angotui ale jila gogu kile e kila cheo ake ta kurusa babo Allahu akbar kurusa tu bismillah akela jila gogu ale ti jisa fa wala ma yiri sugu me ake alaika ke kile kuma mi jila gogu la e kan bo jila gogu la Allahu akbar hein e bita dimanche so mara juna fe murkura bibolo dakura bibolo biton bibolo badara min nana kirshi di kirshi mi wallahi nanya soro ni ala ka masaya yi anta amata soro cogo fo mais dans temps fin adama din sin fila le man kirshi di ni shegu sa jabati aman kalana billah billahi lazim summa billahi lazim mais ma dimbal ma c'est mon mabi ko sabla ko loni man ke limuru bay ka be andama an wa chorba sanke mo an am sorba sanke mo o lu lona ka afrika chenga ka lona ke chenga ka mo mo kunye chenga he no lu kungo tu lo no ko tatalo no kungo taga na sanni lonche ikani hamina be glan mo lu man lona kan fo de ma badra o man lona kan fo musoma o ma kan fo wa jamana kono de ma o ma kan fo wa sigida loma fo sa na na ta tun o lu kan ga lonya nunu masoro wallahi o drone afrika to ko badra an bolni ko an ga dafin chorba ko an keni ka an fa barka yinu me Sheikh Alfa ya jabati ala ka hinala an an ga chorba sanke on an ga musorba sanke me ay lonia musoro Sheikh jabati Sheikh sa jabati akwa ale fene bo lonia partager sana saake an balma se mo ka takan na fa boala ante san lonia ni fiu raison pour laquelle elle n'a dit tout ce qu'on peut pas partager n'est pas bien fait na te se clamer an na lon ke limuru bay ka bandama ako da kura bi bolo muru kura bi bolo le na munke il mata ibe do jira so mara jona fe clé botoro ni walma soro clé ma bo dimanche do en fait et bien mo fo badra o yan fakoro ka camping quand de nan ko ma parole incantation moi finalement c'est un grand connaisseur des paroles incantation wa donc ça c'est parole d'incantation ko krishi donc tout bismillah donc au camping quand et bien mo fo ne sera jira goguma wala me sera yiri sugo so yiri mi don na fe farafina wala me yiri mi don Europe na be sera ko kam meni fo itekala me akay jira gogu yere la Allahu akbar wala ma furgo fal khamimbe jikono ba fo tu bismillah ji here akono fe here ni jira gogu infalla ni baji sanfe ka here soro ka nema soro ala nya nyini fe ni jira gogu ni here ni nema soro chomina ala ne ka here soro ni baji fe ala ne ka nema soro ni baji fe ala ne ka here soro ni jira gogu fe ala ne ka nema soro ni jira gogu fe ne ko ala ne ko akira ne ko an kuntigi Muhammad ni fo chien saba billahi ni che wal me ka ni fo chien wolonvla ni che ne muso ni fo chien nani wal me ka fo chien wolonvla e ka soro kwa akuru saba tige ka du dagala ni che akuru nani tige e ka du dagala ni muso yi ha kon la jite ken kane baji wore jite ken kane badara ko an bola ka fo choromina ni mamme jila ko gusoro ka keni ke chola e kon la jite ken kane baji wore jite ken kane fiena jite ken kane e trabo baji mina ibo bidon ni fa akela benitri bidon yere sekela mimi ibo ori baji ni fa o bidon gono kana nay so gono yere bolo ibo no le ke dagan kan ni yake dagan kan mena ibi soro ka asiri tala ka tobi e ka ko ni che ni ko fo semaine saba kana dombla ne muso ye ako fo semaine nani kana dombla abe ko abe mi fo itala badara ni en ken ke cholo ne makele e bo soro o here kele e bo soro ni anga makoro ka camping kando me wallahi adama din sin fila mani kalanda nyu fo nga plateau chamana me bimo ayata aka na fa boala ni shegu sa jabate côté san na o samana kono la nyigin no ami lonya ndirama wallahi ma sa ko na yere fegui aka to afa ya lonya nunu ke am balo chuma balo sona tala bolo billahi kan to ambolo ni ka koroshin to ambolo wallahi billahi njigimati Allahu akbar dafin joro ba alek mi majul balo oy akatani ma kebe aleka dema sam bi kono anko ali ma bo Allahu akbar fu ito ke ni koroshite wallahi commerçant ni ku ba ke ni ka jago kuma bo wallahi bebe shew fe comment dire Ousmane Chérif Madan Haidara lubi majul balla ma ba yirka chamanu wallahi nalla la prison nga to bi genno no klikandere dire fe fu ito ni koroshinte hama ula dengue no anga shegu bay no anga sherife sabla dafin choroba aleka karamo falo aleko etijani no buye haidara be majul bolo bi jengono akacha me esigi nunu koroshite wa wallahi asma'ullah ta'ala in ta'rifu شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان. الله أكبر. Le nom d'Allah. Si tu connais
Wallahi, si tu connais, il est très important dans la vie d'une personne. Mais si tu le connais, c'est très très important. Donc Badra, comme moi, Kobana, Amina Nini, Anami Boro Bele de l'Infé, Atikelo Tanade, Amestera Shia, Klinga Shia. Wallahi, Ambe Faida Fono Kadamali, Amba Fono Toroni, Pasanya Soroli, Chenu Fenaya Kabike. Cheikh Oussa Diabaté, an b'i fo k'i barikada i ni i sɔnna ka na sigi an fɛ ka nin meti kunkurunin kɛ ka dɔnni di maaw ma min bɛ nafa ɲɛ o ye kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ ye fɛn faamu jilanko la kosɛbɛ ne yɛrɛ ye dɔ faamu a la i y'a fɔ ko ni i y'a kɛ cogo min na i b'a fɔ siɲɛ 7 wali i k'a fɔ siɲɛ 4 ni ye cɛ ye wali i k'a fɔ siɲɛ 3 ni ye cɛ ye wali i k'a fɔ siɲɛ 4 ni ye muso ye i y'o fɔ cogo min na mɔgɔw y'a faamu kosɛbɛ komi ɛri sera tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw fana mako b'i la inshallah an bɛna bila yan dɔw kɔni bɛna fɔ ko dɔw bɛn'u tigɛ kin ko kun kan ka taa n'a ye ɲɛfɛ mais bamananw ko nantuma mɛmɛ bɛrɛ la a kan ka ba joona inshallah donc an b'a bila yan ni ala ka diɲɛ ye i bɛ se k'i ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma i kan ka lasɔrɔ nɛgɛjuru sira min fɛ joona joona inshallah i b'o di mɔgɔw ma an b'i bila yan n'ala ka diɲɛ ye Badara Ali, an b'i fo k'i barikada k'an balimakɛ fɛnɛ fo k'a barikada vraiment a y'u zikirilalaw de ye a ye zikirilalaw de ye an b'a ɲini Ala subahana wataala fɛ ala k'a bɛna kow dilan parce que waati dɔw la ko ka ca mais aw bɛna an koro k'an bila fayida di la parce que an kan k'a di de fɛnɛ parce que a b'an bolo de donc maa o maa n'o mako mana kɛ Cheikh Oussa Diabaté ka numéro la ɲininkali mana kɛ yen an ko ma an n'an da kan sigi n'o pɔgɔ dugukolo sanfɛ o de ye Côte d'Ivoire dugu fɔlɔ ye n'i bɔra Mali la n'i bɛna taa Côte d'Ivoire ale de Côte d'Ivoire dugu fɔlɔ ye Pɔgɔ moi je suis en Pɔgɔ ici ça fait frontière comment dirais-je avec le Mali Zégoua frontière do ani Burkina cɛ frontière do ani Mali cɛ mais maa o mako b'an ka Côte d'Ivoire numéro min bɛ WhatsApp kan numéro 1 pe dɔrɔn wa n'a fana y'an wele n'a ma taa a kana jigin an ka diɲɛlatigɛ kow ka ca an ka kow ka ca donc après le code identifié de la Côte d'Ivoire qui est 00125 vous prenez les 88 03 02 83 à la fin ce numéro là est sur WhatsApp aussi comme c'est frontière donc notre numéro le numéro Mali ça passe ici à Pogo donc on va essayer de vous donner ça aussi donc le code identifié du Mali c'est 00123 le 79 99 17 43 ce numéro là est sur WhatsApp aussi donc vraiment je remercie tous mes abonnés précisément ceux qui partagent la vidéo de Cheikh Oussa Diabaté parce que les vidéos de Cheikh Oussa Diabaté c'est très très important c'est très utile donc ceux qui sont dans les secours ceux qui sont dans les besoins ceux qui sont dans les problèmes vraiment les vidéos de Cheikh Oussa Diabaté il faut regarder attentivement il faut écouter attentivement ça va te servir durant ta vie donc vraiment an b'a fɔ an b'an balima sɛmɛ bɛɛ lajɛlen fo maa min b'an ka vidéo commenter maa min b'a partager maa min b'a partager an ka lasigidenw b'an bolo Europe jamana kan n'o b'an ka vidéo partager ka taa Europe fantan n'an bɛɛ lajɛlen an ka lasigidenw b'an bolo Afrique yɛrɛ kɔnɔna na n'o b'an ka vidéo partager ka taa a groupe fantan n'an bɛɛ lajɛlen ya rabbi ni n tɛgɛ wuli n'u ka karamɔgɔ fa barika ye n'o Cheikh Alhaji Saka Konate barika ye n'a sɔrɔ ne ye cɛkɔrɔba min barika ɲini n'o sen jɛla o bolo jɛla n y'a dusu suma n y'a ɲini ala fɛ cɛ o cɛ n'a b'an ka vidéo partager muso o muso n'a b'an ka vidéo partager ni ma fɛn jɔn o jɔn k'o de b'an ka vidéo partager ka aimer ka abonner a kan yaasa mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ n y'a ɲini ala sɔnna taala fɛ ne to hami dɔn ne to gami dɔn ala k'a kɛ Cheikh Alhaji Saka Konate bonya a n'a barika kosɔn ko hami dilan kama min bɔ o ni kama min kuma ale wɔlijukɛ ba ye ni ala cɛ n'o ye an mɔmɔkɛ ye n'a a sado n'a y'an wele ka an ka k'ale an ka labilasira ni dalayilu khayrati k'ale ka waati sera n'a bɛnna jumadonya ma n'an y'o dalayilu khayrati kala an mɔmɔkɛ a lani a b'a fɔ ami a nana fɔ ko an ka kɛlima fɔ an b'a fɔ la ilaha illallah 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 la ilaha
ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah Badra dafin coroba ayon bilasira ni kelma di ayin ne fon no fa ma fo anani kanto anchema ko ashhadu la ilaha illallah وعده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انا لله وانا اليه راجعون دافين كو توربا ايا اكودو اناني يورندي لا دون انيا دون فوكو امبولا ala kama mandolo anya donga fambola ala ka jitro dola jitro mi ku ya kanya ma bele jinike mo ko nyenna chenka ka lon bago ko lumba ko nye chenka ale kun kala loni bajile lon bago ku na a cheli ati ban Allahu akbar ale ku ye farafindo mo ko nye ka mamu me Europe ko lumba ko nye chenka donc nous ye lon kalfa on nabi wallahi amasra nanya barka ni chenga masra Allahu akbar donc assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amen ba bele jine fo inshallah alhamdulillah لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله